हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां लोग मरने के बाद भी अपने घरों में जिंदा रहते हैं, जहां औरतें एक वक्त में एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन शौहरों के साथ रहती हैं और एक छोटा सा जानवर दौलत, मोहब्बत, यहाँ तक के शादी का फैसला भी करता है। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि ये एक ऐसा मुल्क है जो आपके तसव्वुर की दुनिया से कहीं ज्यादा अजीब, पुरस्रार और हैरान कुन है। एक मुल्क जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन जहां वक्त आज भी सैकड़ों साल पीछे चल रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूं जो दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे पोशीदा और सबसे चौंका देने वाला मुल्क है, जहां हर कदम एक राज, हर चेहरे के पीछे एक कहानी और हर रिवायत के पीछे सदियों की तहजीब छुपी है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जनूब मगरबी बैरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन में बसा हुआ एक हैरत अंगेज मुल्क जिसे दुनिया पापुआ न्यू गिनी के नाम से जानती है। ये मुल्क ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर, इंडोनेशिया के मशरिक में और बैरुल काहिल के जजीरे में बसा है। यह खित्ता जुग्राफियाई लिहाज से बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ जंगलात, पहाड़, आतिशफिशां और सैकड़ों अनोखे कबाइल बसते हैं जिनकी अपनी अलग जुबानें और रिवायात हैं। पापुआ न्यू गिनी का कुल रकबा तकरीबन 4,62,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 54वें नंबर पर मौजूद है। इस मुल्क का ज़मीनी बॉर्डर सिर्फ इंडोनेशिया जैसे मुल्क के साथ मिलता है, जबकि दीगर करीबी ममालिक में समंदर के उस पार ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड और फिजी जैसे ममालिक मौजूद हैं। पापुआ न्यू गिनी की कुल आबादी तकरीबन 1,10,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 97वें नंबर पर मौजूद है। बात इस मुल्क के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो पोर्ट मोरेस्बे यहाँ का कैपिटल सिटी है। ये एक साहिली शहर है जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम तरीन शहर है। यहाँ पर जदीद इमारात और सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन अक्सर हिस्से में आज भी कबायली तर्ज ज़िंदगी गालिब है। इस मुल्क में अक्सरियती मज़हब ईसाईयत है जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम है, जैसा कि कैथोलिक, एवेंजलिकल और लोथरान। लेकिन कबायली इलाकों में आज भी कदीम रूहानी अकायद पर लोग यकीन रखते हैं, जैसा कि जानवरों की पूजा, फितरत के देवी देवताओं की इबादत और जादू टूना। दोस्तों इस मुल्क का 85% इलाका घने जंगलात और ऊंचे पहाड़ों से भरा है और कुल आबादी का सिर्फ 3% हिस्सा ही शहरी इलाकों में रहता है। बाकी पूरा इलाका वाइल्ड सरजमीन है जहां कबाइल कुदरत के साथ हम आहंग जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क के देहातों में खवातीन जिंदगी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। गहरी रंगत, कुदरती घुंघराले बाल और रोशन मुस्कुराहट ये एक जंगली मगर बेसाख्ता हुस्न की मिसाल हैं। ये खेती बाड़ी करती हैं, जानवर पालती हैं और खाना पकाती और तकरीबात को भी चलाती हैं। यहाँ की बहुत सी खवातीन 3 से ज़ायद ज़ुबानें बोलती हैं और गाँव में तमाम बोली जाने वाली ज़ुबानों से वाकिफ़ हैं। यहाँ की कुछ कम्युनिटीज़ में औरतें अपने शोहर का इंतखाब खुद करती हैं। अगर वो एक रात मर्द के साथ गुजारती हैं और अगली सुबह नाश्ता इकट्ठा करते हैं तो ये मुल्क इन्हें रिश्ते के तौर पर कबूल करता है। तलाक के लिए कोई भी रस्मी तकरीब नहीं है और तलाक की सूरत में औरत अपनी हांडी और बच्चों के साथ घर छोड़ देती है। ये एक सादा मगर ताकतवर अलामत है आज़ादी की। दोस्तों ऑस्ट्रेलवी कूदते हुए कैंगरू तो आपने बहुत से देखे होंगे। पापुआ न्यू गिनी के ट्री कैंगरूज जंगल में खामोश फिलासफर हैं। बड़े बदन, मखसूस पंजे, लंबी दुम और किसी योगा माहिर की तरह दरख्तों पर चढ़ते नजर आते हैं और ये काफी बुलंदी से छलांगे लगाते हैं, मगर जमीन पर ये बहुत ही प्यारे और बेढंगे लगते हैं। दोस्तों इस मुल्क के जंगल की गहराइयों में आसारो कबीले के लोग सफेद मिट्टी के नकाब तैयार करते हैं। एक यगाना रिवायती फन है और इनकी रिवायत कहती है कि कदीम वक्त में ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए दरियाई मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। दुश्मन इन्हें देखकर खौफजदा हो जाया करते थे। आजकल ये नकाब फन का शाहकार है
اور ہر فنکار قابل عزت ہے۔ ماؤنٹ ہیگن فیسٹیول یا گالا گاؤں میں نقاب پہن کر سست رقص کی شکل میں سانپ جیسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو محصور کر دیتی ہے۔ دوستو، اس ملک کی سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر بسنے والے ہر انسان کی دولت سونے یا پیسوں سے نہیں بلکہ سور سے ناپی جاتی ہے۔ شادی، بلوغت یا کوئی بھی تنازع، ہر موقع پر سور بطور قدر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے نام رکھے جاتے ہیں جیسے بگ ماما، اور جشنوں میں ان کے لیے پھولوں کے گلدستے بھی بنائے جاتے ہیں۔ دیہاتی لڑکے سور پال کر ان کی دیکھ بھال سیکھتے ہیں اور یہ بالغ ہونے کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ دوستو، اس ملک کی ایک اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس ملک میں 850 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی دنیا بھر کی زبانوں کا تقریباً 12% یہیں پر بولا جاتا ہے۔ بہت سی زبانیں چند سو افراد والے دیہاتوں تک محدود ہیں۔ دوستو، پہاڑوں اور کیچڑ بھری پگڈنڈیوں کے اس ملک میں بازار تک پہنچنا ایک مہم ہے۔ مارکیٹ والوں تک پہنچنے کے لیے چھوٹے ہوائی جہاز استعمال کیے جاتے ہیں جو گاؤں کے بالکل اوپر گھاس پر بنے ایئر اسٹراپرز پر اترتے ہیں۔ کبھی چاول، کتابیں اور دوائیاں رسیوں کے ذریعے چھوٹے گاؤں میں پہنچائی جاتی ہیں، اور ایک بار تو ایک جہاز نے زندہ سور کو پیراشوٹ سے نیچے گرا دیا جس پر پورا گاؤں جشن منا رہا تھا۔ دوستو، اس ملک کے کچھ علاقوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو محفوظ کر کے دیواروں پر لٹکا دیا جاتا ہے یا گھر کے اندر مخصوص مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ ان لاشوں کو دھواں دے کر خشک کیا جاتا ہے تاکہ وہ گلنے سڑنے سے بچی رہیں۔ قبائلی لوگ انہیں آباء و اجداد کی روحوں کا درجہ دیتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان سے مشورے بھی کرتے ہیں اور ان کی قربت کو اپنی زندگی کے لیے خوش قسمتی مانتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں قبائل ماؤنٹ ہیگن میں اکٹھے ہو کر رنگ برنگے پہناوے، پروں سے سجی ٹوپیاں، رنگین چہروں اور بھاری زیورات کے ساتھ دیوتاؤں جیسی شکل میں ڈانس کرتے ہیں۔ اس تقریب کو سنگ سنگ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف فیشن شو نہیں بلکہ ایک زندہ ثقافت کی علامت ہے۔ ہر رقص، ہر رنگ، ہر حرکت پرانے قصوں اور قدرتی طاقتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کئی قبائل کے ہاں رقص محض تفریح نہیں بلکہ اعلان جنگ یا صلح کی دعوت ہے۔ مخصوص ڈھول کی تھاپ، پاؤں کی دھمک اور آنکھوں کا زاویہ دشمن کو خبردار کرتا ہے کہ کیا آنے والا ہے، حملہ یا معاہدہ۔ یہ رقص قبائلی ڈپلومیسی کے لیے ایک نایاب اور فنکارانہ انداز کی مثال ہے جہاں الفاظ نہیں بلکہ جسمانی حرکات پیغام پہنچاتی ہیں۔ دوستو، اس ملک کے جزائر پر رہنے والے کئی قبائل اپنے گھر لکڑی کے ستونوں پر دریا یا سمندر کے اوپر بناتے ہیں تاکہ وہ بارشوں اور سیلاب سے محفوظ رہ سکیں۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں پاپا نیو گینی کے سب سے چونکا دینے والے راز کی۔ دوستو، اس ملک میں بعض قبائل میں عورتوں کے 2 یا 3 سے زائد شوہر ہوتے ہیں اور جسے دنیا میں پولینڈری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ملک میں چونکہ زندگی کا انحصار کھیتی باڑی اور جانوروں پر ہوتا ہے، ایک عورت کو زمین پر کام کرنے، کھانا لانے، بچوں کی پرورش اور گھر چلانے کے لیے زیادہ افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ہی عورت سے کئی مردوں کی اولاد ہونے کی صورت میں جائیداد خاندان کے اندر ہی رہتی ہے۔ بعض علاقوں میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے، اس لیے عورتوں کا کئی شوہروں سے شادی کرنا روایتی توازن کا حصہ مانا جاتا ہے، اور قبائل میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ایک عورت کئی مردوں کی طاقت کو جمع کر کے مضبوط خاندان پیدا کر سکتی ہے۔ پاپوا نیو گینی کے لوگ ایک خاص قسم کا بیٹل نٹ چباتے ہیں جس سے ان کے دانت سرخ ہو جاتے ہیں اور ہونٹوں پر خون کی طرح رنگ جم جاتا ہے۔ یہ عمل جسم کو ہلکا نشہ دیتا ہے اور مقامی لوگ اسے مہمان نوازی، رشتے بنانے اور دفتری گفتگو کا لازمی حصہ مانتے ہیں۔ دوستو، انٹرنیٹ اور موبائل کی دنیا میں یہ ملک بہت پیچھے ہے، مگر پرعزم تعلیم، سیاحت اور پائیدار ترقی میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔
नौजवान कबाइल की ज़बानों को बचाने के लिए ऐप्स बनाई जा रही हैं और ख़वातीन मुकामी बिजनेस को भी चला रही हैं, क्योंकि ये मुल्क दुनिया को बताना चाहता है कि हम सिर्फ कबाइली कहानियों या जंगली जानवरों में नहीं बल्कि एक जीते जागते तरक्की पजीर माशरे में हैं जिसका हर फर्द बहुत कीमती है। पापुआ न्यू गिनी वो मुकाम है जहां ज़मीन सांस लेती है, ज़ुबानें गाती हैं और लोग अपनी जड़ों से बंधे नजर आते हैं। यहाँ की औरतें खामोश इनकलाबी हैं, सुअर इज्जत का मयार है और नकाब ज़दा मर्द मिट्टी में छुपे राजों के मुहाफिज हैं। तो दोस्तों, ये था पापुआ न्यू गिनी मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।